देखो मु ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବରିଷ୍ଠ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ସବୁ ହେଇଛନ୍ତି ପଦ୍ମନାଭ ରାଉତ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ହେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଦୀପ ମାତ ବି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ହେଇଛନ୍ତି, ମୋଠୁ ତ ସେମାନେ ବରିଷ୍ଠ। ଆହୁରି ବହୁତ ଜାଗାରେ ବି ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ବା ପଦାଧିକାରୀ ହେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଉପସଭାପତି ବି ରହିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବରିଷ୍ଠ ବି ଅଛନ୍ତି। ଅଣଦେଖା ମୁଁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି କହିଲି ମୁଁ ସେଥିରେ एकमत नुहे। हुएत युवपीढ़ी की छात्र मान हुएत टे प्राधान्य दिव समय ताल सहित है, किंतु गोटे कथा आम समस्ते मन रखा उचित जो मैंने आम दल अच्छु जे दल समस्त को लेकर जापर गोटे निर्दिष्ट वर्ग बा निर्दिष्ट श्रेणी लोक नहीं जावा प्रणीय नुहे। वरिष्ठ मध्य वरिष्ठ कनिष्ठ समस्त आवश्यकता अच्छी